هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله سلوك طريق الهداية የሂዳያ መንገድ መከተል نعمة عظيمة من نعم الله على ትልቅ ጸጋ ነው ከአላህ ጸጋዎች ለአንድ ባሪያ فإن الله ደግሞ يعطي الدنيا من يحب ومن لا ዱንያን يحب ይሰጣል ለሚወደውም ለማይወደው ولكن لا يختار ነገር للهداية ግን ለሂዳያ ይመርጣል والاستقامة ለኢስቲቃማም إلا من يحبهم ويصطفيهم የሚወዳቸውና ቀጥተኛው መንገድ ላይ ይመራቸው وإن تطع أكثر من في ምድር ላይ الأرض ያሉትን አብዛኛዎችን ብትከተል يضلوك عن سبيل ከአላህ الله መንገድ ያጠሙሃል قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك በልመጥፎና መልካም አይስተካከሉም ቢያስደንቅህ ولو أعجبك كثرة الخبيث ቢያስደንቅህ የሚመጥፎ ብዛት ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم አላህ عليه ሙእሚናን እናንተ እርሱ ባላችሁበት ሁኔታ የሚተው አይደለም حتى يميز الخبيث መጥፎን ከመልካም من الطيب እስከሚለይ ድረስ كيف يتميزون እንዴት ነው የሚለያዩት يتميزون بالامتحانات የሚለያዩት ፈተናዎች ነው بالابتلاءات በአደጋዎች بالمصاعب በመከራዎችና والآلام በህመሞች لله عبودية ለአላህ ባርነት تحقق في የሚረጋገጥ الرخاء وفي الشدة በምቾትና በችግር في الرخاء كثير يحقق العبودية لله رب በምቾት العالمين ጊዜ ብዙዎች ለአላህ ባርነታቸውን ያረጋግጣሉ أما حين تواجههم በሚገጥማቸው ጊዜ ግን امتحانات ፈተናዎች وصعوبات ከባድ ጊዜያቶች وخطوبات አደጋዎች يسقط كثير ብዙዎች ይወድቃሉ لذلك كان من سنة ለዚህም الله ሲባል ከአላህ ህግጋት أن يبتلي السائرين ተጋጆችን መፈተን على هذا الطريق በዚህ መንገድ ላይ لأن ምክንያቱም الثمن غالي ዋጋው ውድ ነው ثمن الوصول إلى آخر الطريق غالي እስከ መንገዱ መጨረሻ መሄጃ ዋጋ ውድ ነው كان لابد أن يدفع الثمن ስለዚህ غالي ውድ ዋጋ ሊከፈል ግድ ነው ألف لام ميم አሊፍ ላም ሚም حسب الناس ሰዎች አሰቡ እንዴ يتركوا أن يقولوا አመንን آمنا በማለታቸው ብቻ وهم لا يفتنون ከፈተና የሚያመልጡ ولقد فتنا الذين من እነዚያን قبلهم ከነሱ በፊት فلا የነበሩትን يعلمن ፈትነናል الله الذين እነዚያ እውነት صدقوا የተናገሩትን አላህ وما በእርግጥ أقلهم ያውቃል ولا አናሳነታቸውን يعلمن الكاذبين ውሸታሞቹንም ያውቃል وما أكثرهم ብዙነታቸውን مصداق قوله የንግግሩ ما ማረጋገጫ أكثر الناس አብዛኛዎቹ ሰዎች ولو حرصت بمؤمنين ለማመናቸው ብትጓጓም አያምኑ መንገዱ ليس بالسهل ቀላል አይደለም بل ይልቁንም مليء የተሞላ ነው بالمصائب والآلام በመከራዎችና በህመሞች محفوف የተከበበ ነው بالمخاطر በአደጋዎችና والهموم والغموم በሐሳቦችና በጭንቀት ولقد تنزل على الأنبياء በነብያቶች ላይ እንኳን ወርዷል وهم أحب الخلق إلى الله እነሱ አላህ ዘንድ ይበልጥ የተወደዱ ሆነው من المصائب والآلام ما الله به አላህ عليم የሚያውቀውን ችግር ብቻ ያሳልፈዋል لذلك قال ابن ለዚህም ኢብኑ القيم ቀይም እንዲህ አለ يا دني الهمة አንተ የወረደ ዓላማ يا ባለቤት ضعيف ሆይ العزم አንተ ደካማ ውሳኔ ሆይ الطريق መንገዱ طريق ناح فيه ኖህ نوح የተጓዘበት መንገድ ነው وألقي في النار ከሊል الخليل እሳት የተጣሉበት ነው وأضجع للذبح እስማኤል إسماعيل ለእርድ የተኙበት ونزل ነው الضر على አዩብ أيوب ላይ መከራ የወረደበት وفقد ነው الولد ያዕቆብ يعقوب ልጃቸውን وأدخل ያጡበት السجن ነው يوسف ዩሱፍ እስር ቤት የገቡበት ነው ونشر بالمناشير ያሕያ يحيى በመጋዝ የተጋዘበት ነው وشج رأس الحبيب የሐቢብ ራስ የተፈነከተበት መንገድ ነው እናንተ ግን تستعجلون ትቸኩላላችሁ إذا نام المسافر መንገደኛው ከተኛ واستطال الطريق መንገዱ ረጅም ነው ብሎ متى يصل إلى መቼ المقصد ሊደርስ ነው ከሚያስበው السلعة غالية ዕቃ ውድ ነች لذلك كان لابد أن يكون ስለዚህ الثمن ዋጋው ውድ ሊሆን ثمن ይገባል غالي ዋጋው ውድ ነው ماذا قدموا؟ ምን አበረከቱ قدموا كثير ብዙ አበርክተዋል قدموا في الطريق መንገዱ ما لا ላይ يخطر على البال በሐሳቡ ልማይል الذين አበርክተዋል هاجروا እነዚያ የተሰደዱ وأخرجوا من ديارهم ሀገሮቻቸውም የተባረሩ وأوذوا في سبيل በመንገዱም የተጠቁ وقاتلوا وقتلوا የተጋደሉም የተገደሉ كل في سبيل الثبات ሁሉም በጽናት መንገድ ላይ في سبيل ሁሉም نصرة በእርዳታ መንገድ ላይ هذا الدين ይህ እንዲህ خذ ለመርዳት من دمائنا اليوم ዛሬ حتى ከደማችን ውሰድ እስከምትደሰት بذلوا الأنفس በነፍስ ምትክ والمهج والأموال በሕይወትና በገንዘብ حتى ምትክ نثبت እንድንጸና لابد أن نعرف ማወቅ ይኖርብናል ما الأجر المترتب على በጽናት الثبات የሚገኘው አጀር ምንድን ما ነው الأجر በጽናት المترتب على الثبات የሚገኘው አጀር ምንድን ነው وجزاهم بما صبروا በመታገሳቸው ገነትና የሐር ልብስ መነዳቸው በውስጧ በባለ አጎበር አልጋዎች ላይ ተደጋፊዎች ሲሆኑ በውስጧ ፀሐይም ጨረቃም ሲያዩ ይሆን ለደጋግ ባሮች ያዘጋጅቻለሁ አይን ያላየችውን ጆሮም ያልሰማችውን በሰውም ልብ ውል ያላለ በታላቁ አላህ ጠይቀሃለሁ እንዲደረሱ በታላቁ አላህ ጠይቀሃለሁ እንዴት ወደዚህ ከፍ ያለ ቦታዎች ደረሱ አያዋ የሰዎችን መንገድ ትቀይራለች አንዲት አያ የሰዎችን መንገድ ትቀይራለች ከዚያ ብዙ አያዎችን በእኛ ላይ ምን እንደፈጠሩ ተመልከት ከቁርአን ትእዛዛቶች ውስጥ ሰላቱል መስጊድ ከ90 በላይ ተጠቅሷል ከዛም እኛ ሰላታችን ላይ ያለን ተጨባጭ ተመልከት آية واحدة تغير مجرى القوم فانظر ماذا صنعت فينا الآيات الآية تغير مجرى القوم آية واحدة تغير مجرى القوم فانظر ماذا صنعت ذنوبي جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل